mari muslana ko rendama ujene wuro ado wuro bani khisanga woni wasigino khube ona wutunonga oti birambe bagdad ko fennana ke gadi magonko tunkani gondanga bawri digamen dara ko inanti ken isra'i aqlante nyaniya kilengiya tuwahungi maga sarahungi maga aywa idigame khamago nanyira agirna ke digame suburtu tunkani gondanga ka ken me mahara simma du maga nanti kere digangele nyai ardu jakki tunkani ko kedangani bawri tunkani ko keda trindi sababu be ga sigi aga ke hujjama ke adi mo ko burtu maga to ne ke dingiray adu tem palle diga menga tun ko nyugon ta daga ni kengeni al muntasir billah amirul mu'minin ata daga ni ati njimme maga anke ndanga ren kutumu be ga to ko me angara ko nanti agnu nyeri aga soro nyeri yani agni kutumu be ga to angidanu ku jimme ma kundan chuambana ati tun kan immanke america ma gida kun ketume kempala di valer logondine bawri kunya ni sorono ima civiliser e wa to agunti ma gi khoy kemro haqilenti ya khoy mo ima goto khoy mo wa lago ngani ati tun kamul tun amiru nang gella gamulla inchai ini masalamu yegonu ko kibega dangi khibarundi matunka nimi ngira hamu nanti soroku ikumbar bismillah gobo nyai wakilen tidanga ikyan civilisante antia yana hotu jinantia ya gotontoni jinantia wa ikya diga memako aywa tunka ngideno kuga alhala du beda de alhala nunko kempalle ati igira bane wano ngani ken nga kenni jogona na nyai tabani nyani kenga igira bani wanu ngani kenni tabani ni ken tabani ke golle nyama ay mecce nyama atun ten ken golle agara golle ke kharana golle ke hamu bagdad no kede ken golle gen golle be anyi lihindini ko mo gatul misli hindana anyi lihindini anya gara bitigi go utu ay anya gara no ko go utu lihindira aga kentu wana ko khasosu awalli hindiri nonga kem no kugume kenni banna igoy banna ke aka kenni kanu benu game kamma kawre dunke aru kawre dunke no kamranke aka wuro dun ko kudi akenda kompe utuno ngani agalli hindini aywa akaburan ka kedi arini aywa bamballe go akamundi imaga kengeni iga hankaran keti no homo gati ko balko ni ma akamu kedino ati igida ke ko tay gata huni bitilla khake ino ko ke imisil ndra kira khenga gari mengutu kamundi adani yari parampere yogo wasiki aywa kamu mpankaran ketiranga kengeni balkunga agari gare kengeri aga siki hankaran ketirake yagare ke haram proenda gomiyen chama buda ada gedi alhala bedi yagare ke khanen kusantari igida sonno meke igida da yagare ke khanu atwa wa hayni legarnunga amaka keti golle de berna kota yagare ke kanwenda a hayndemma awa yagare ke goton tambayni ma yagare ngana ro kanda ken fona ta on manita koma ana bugu akilum sugaru yagare ke atwa kundunyai agana yagare ke ngeri mi yagare ke mini agada korosi hene yo ka ken kona kamana yagare ke goton tampay gollu benu ga ma kiti gollu de berni atwa kundunyai manne lengari ni golle nyanka wakati kini ama ketino golle su de beri akota li hindo hono ngawa ma ngawi li ni kama kati de berni kempalle janka wakati ngakini adigi kandi ka akilen tuna yagare ke akamma ille ngakere ari imesili ndiranga
ari mi ile hindra laqimuni atako kununye ari gollen joppa aro lihinde ngame ucega kara akentin do tilakhem bangeni me pour que iraga korosindini ari ke gana sigi hankaran ketra ke iraga ngalla mogobe ayille to ko kengal hala di khadi tellement que akile nga yagare ke kama alampul hindende tellement que akile nga yagare ke kama alampul hindende lampu yake gana lehinde di bawra gana hibe jopanta atimandini amagari khalisi amagari hokita hibe gaggode bakka ay kan kawa soron kubeni yekunun jagandiniya yi wakatinuma amaketi ira mun jagandiniya wakatin di wakati kebe ga kawa ina raksin kimiya igana da katsu awalle jure wani kono ati ya to kununye janka ya gare kiri koro ya gare kira atu nanti go kya ngane yi hayni me ya gare kira wakati nubenu aya ganta ya gare kira wa amulum korosi me gare kira tu nanti vraiment kay go yi hayni mo be e hinyal ngadanga ito ke mo di makotay ya gare ke kina arikati goki ado iramun gabo arikati goki ado iramun gabo nanti ko kene ifenche ewa ana model ko ya ana iliramu kulli ni nyaku model no maremme yugo ke ganiri ni agari iramu ko kinai kenne ya gare ke wa balko ke hankaran ketira ke aywa awi krosini awi hayni ara tukita nanti yagare ke ka mani hay yugo yagare kay go nyani ke yugo ke geti tanaira mu kulehi yugo nda trende nanti an kawa gemme menime atan kawa gemme menime yagare ke ka mundi adi ya gamme nyagati katti go ke adi ya gamme nyagati katti go ke ay nam kore kate qodna ko nanti amma hal sira gay ko ya gamme nyagati ke go kere ham ntamma hal sira gay go ke ya ti hayya ga ma igida ke ma hoko ati dangani basu sunta kene iwa alihini qaw nan daga gabe ko bawri ina anno kunye pisro sulunya ni kundro kitere mareme igo ngadaira munkini adaira munkutu adalihinde joppa nyali maga yagara kegere ken ngore kebe de bere nyame nyakete kere soy musukulo nyakate aywa igo anyali siringani ada ira mullihi na lenga kinyine tampille kompile adu takenna amaige amamini amagri batte nyimere ada wame kegana nyimina wakewtu et pourtant ahajun ka khalsin khay ato kununye tellement kayra muko gabengeni ada ira muko dehi bito sikino gonde adugu tempa lele hindenga adira mukutu adis daga katia kelmi yagare kede kine ke to aguleri nanti igo ke aga ngani hayni mogobe ajara bintenya niya ani mulla yo nanti ina hayina hera igo kutei takudangani iraga suine mogobe angere ngira gara ira muku tono ngani ko ta ke banga daga tira muko aga hoy no parce que akatso inke hayni ay mpayni bagim payni mbo hayni mo ko no bi nyimbe datu yo andaga kamana ira muku jonko non ko haro men ga ngar nyaaka men ngati katte aw santa pour que anay ato maga jonko raga kenyan ci gaga agama jonko ro kere jonko raga yo baada ko fenda naka kamana ke mo onko amiru kira nanti igida ke alhala pour que anatu nanti kan civilisé ikara hoto nanti igida ke epidiga igida ke la kebe yo ati ka ya kiro ikina ke ga gemu kendi igida ke to agun takende kempalle ita dangani vraiment komi ya garun ciru kum magaire
gella gana linga dangani e wadu ban ko ni me lenki wuro ube ihili subhanambe ewa ina mengeri me ita dangani kende ni ille juray go yimaka xomi ogatini na ko be na xomi ille gura mesi ngar no ko kompe bene no ko go yimaka da ille jurni no ngani kengi ille jurla ita dangani tana wi no ngani wuroke agana wi no ngawuroke aywa agana wi no ngawuroke aywa igeti hibe aywa kengareni comme ça ana kama nyirime ana kama nyiri aywa xamuino ngana wuroke pour que kama nari ina mengere hilako mare me golle nga yanka ida igo ke tiga agara golle sere be deberi na ko nan tira muncho yo o magre kenchuro nyangi danga igawa ainina alalumu bawri gella nari ka keni daga no ko kewtu ya ringa kile anu ngabe ngamaga sere nyani awakundo mare me golle ke ga yanka igo magdagi kande awi atoko illi gorda kay aga wi mulli gorda kay yare ke kina ake mulli na nyankana li ulli jorda kay aga igu ke korosini ti holomboto kubenu ga illi gorda kay mara muslima ko lama kembali ko kira dunya ko kiani illi jurana kay wa komi igani leku jurniti mawlu kubeno aganninga ay gono no ngana ni gidi dinkanu ngani igasa xame kamma wa sollenga si wa sollen de berne mo ko yugudi ina kacce la xanninga e solle kay menga inaro nanu xanninga nanu ko tirimbe ne wa ileke gidu ko ga kamma na tirimbe me kamma bote ngay ilungaro nanu kondi wa ileke kala nyinchini gari no kube ardunya ko ikiami illi chana kiyai gari yugo ke ga kombe kiri bite kiri ati tira ki na kundo kenani batarle menye wa soroni lunga dangi maka wa ni hajumi ilunga menna kenta kamana njo illu kuraga jogni mogobe yo illi do wuro ke dubane ina hay katil nga karne me wakati na hoga be juri kati illu ko mongari ati gidake igonda illi juro ke sollen katil lay aywa awaka mana keto igondo tirin ngame wayun kata na ketu mogodi aka mame seringa mamantengeni mareme kembale wucega karan igo ke daga ada igo ke tokono ngani kengeni ya hareke kinai ewa ada ajung bin ke toko kacheke kata kudangani akenan toko tirin ta ma illu ku ganyin cikati lankero ikenni nyara ketu siri terman ke ketu ndege ga digi igo ke kortarni ama hoko gelle ketu ndi tahana gara lipa agara igo mama igo kore hoko ille ngakere kagume keri agari ni igo ke ajongunde nga illu juru hoke arni igo jonginte na illu juru hoke ifa igo ke kenyille sagene agadaga bucega kara ikanyigeti yakare kebe warini aywa ana yare ke yaki aywa kenni igartiga meki ku kamundi ado iramu ko kadaga wakati kebe aywa ida sere me nanta kama nalli aywa ana nya sedanga ana kaitunum jahana hutum ketiro menaka kenni kherseboy ken kamalli ada kende beri apre kendaga
bo ille ke ga kene sasa kundu yagare ke geri igera khanunan ti homi ana yagare ke be yare yagare ke di kenne ni kien nguri honne reni ajongin asitin tenga ato ille juro ho ke kacena asitin tenga kenga kengere ngere no khobe ken kusanta guru katte nan kari na kacce ke wasabaka kitenga ado kacce ku genara dengira no beno adi wasabaka no wani kusanta tara ngani tamma tu ke khoto an kamma ati khote ndinya nyi manken kamma gado yoke ke khote nya nyi manken kamma to rabe garan kita Allah wetu nanti adin ke me mama burungani yo ka yoke mama imma kengeni bagdad ko fana ke gide ati mame maga gira ke maketo se amaketo ho ko ri ala kada ma jabi kemi nya heten chulle huntem do wasakata kun daga mudangiro menaga apra kembugo adigi kandi aro ken ko to ngami anto tiga hebe kono anga senne himbe wo wasa kebe gina gada sahande beri na nyangi danga yoko keto ido menaga arikate adi igida ke kuni aku sadu ada ngati yonga atada ngani arna yonga khair ya ati nyigo anke wi anguro wi kenni wuro linga nyaybe bawri amwi lunge nyan nondi xannu nga hana mene medi kawa mesumbunu aywa kawa halungu de berni na utuge li soonga nanda warama illan kerew amma to kenni khair ni ati igo kega duguta ken ngai gira kusantati iwasa kidangani ati garante Allah ta khairu garante mpinya gonde Allah ta khairu garante mpinya gonde ati adangani ngega daga dingira kebe kagira hutte ke siti ndege mayanu nga hoyi agantati migere ginya ko nanya ngai lenjurni ndaga wara ma illan kero ma bolle tana su de ber kempalle ati ko passe keta danga kella nanya na kambo akoni nanga daga dangi mo be ati ya kera diga me kesu mo ko na da hike ganya mo be ata gari ken ko yugo wasu ko santa ti dangani ti magge mo me ti khagella gana linganda bawran chani keda sani ki gange mo ani nyana nyakena khayma menire do khagella gana linganda ngera wa hude berni donan kibarende awai lello nan kibarende aywa angar no kita kebe gam parampara ken khay akile ki ka kebe meride angar ni ken nyimme kita pour que anchane atagar ken ko igira keda ngani igira keti yo ti hera tana de gato ana ken de bere panangani ana ken perande bere pour que ken laga de berni maremme konkonda sahara yaro kita sahara zadu ati ko ngene na masala ngara kondo ille ngana kere aywa gelli kinen dungen kama ina kontina kotenna ko nenti tata kengeni dunya zadi ati tata masala ngulingen yo gide ke kengeni sahara zadia atana ngana ati kone atanda ko masala ngwamu masala ngoko bino ga halanga na ko mo anga tunu nanti kunyal nga ko hay tum kan gon korti ille kere na in kontina masala nganya wuro ille kere ille nga kere tum kan nga giri golle da nga khadi gari ira hare ngara dunya zadia sahara zaru da khisan joppa ati igir masalan ki warana ko be kenya ni igu kege tinanti igira keda ngani nanti badari ko fenna na kega kamana masalan ni kebe ko nanti iwo kase kege ken ko igira keda nanti na hera kutu asanen do yare ke sanen laga gemme gidenti ana hera kutu kebe sirengeni hera kutu be gato wana kempera kutu anya kalintenda kendigame ko anya kalinte keda kendigame ko aywa igon kagan kawa iheranu benu kutunu igondi iheranu kutu aywa kempalle igon daga aywa ati gidaki adaga wakati nga kinye ibitikina ari ibitikina kengeni alihindirake agari ibitikina ili hindirake pour que
gollingan do yokunun na ira munna de ini lihi bawri khalisin pingay agan kawa gollu belu deberni ini khalisin kita makun gollu deberi aywa gar golle be ka debere ka aywa do yare yogo lungen dangani aywa akari khalisun de ataka ken nogondi yare kusantari katte yare ke giri katte kengeni geni gati kuma ado yare ke benawi kelle katte kenni kendo iman ka yare panahana ke be agada ngiri agalinga danga igemedi ado yare ke gemedi nan tan daga ibu kefri yare ke giri kati igida ke kengeni komi yare ke be geni gati komi tana kenya yare kelli kate nanti iman ka yare ke kagume kengeni kagume ke afenga bawr kenya linga kenna ngani siri bo iwo wasen kati wa hera iwo deverni ado kenchane nga gemme ana hon kita kebe galinga danga nanya ka bindi nyani imiri duru lo menaka yare ke kusantara koni igida keda ngani nanti iman ka yare nga khilli atilla kunyi ndendangi empalle atina kona dangani nanti atto agunna ledi nanti vraiment akhanu enchigi ke mesondo menga bawri sereyani abge muntenya ni ugatini kom sere gatini sere benanga nanti ko bogos nyani epi ale indi mo kono kasrendi yo komi hinu ndu mo kono nyani komi kina gano ngani kenyan chigi igeri tunantai mulla yo ka yakaram paramporo tana no ngani ga golli maka ida khanu ado kunni kono na yakembe akemma gemu yo hera e gokite bawri kemme kina lenki wuro awa wuro ki anta wini kandi adagi men jamu yogono banganga noko yogono awa wini no ngani aywa della gana dunge akennari anari wi ike banganga yagare ke haken kono nanti imman ka yagare ke kenko comme ça ina wi bire mo sere di kati en nga trene aywa kenni adu kine ke dami hamu tibare kedi aganari aywa akana hode be kebe ganta khawa aywa ina kinya gouverneur nga aywa yagare kengeri da kempera de beri khati gida kenta ho kala ke sudi nanti janka kene herane adunge yagare kegeri hare kebe kinyande ati khana nya yagare makka mana heran kuta khanne maka yagare ngana ti wa heran kutuna maka herake malla ganam bugadi kempalle garum pera aforante nyani delenga kire brambe yagare kebe genya gari haren ko ari igida ke sagata ada daga do men ngani imman kay yagare ke bangenga imman yagare ke ngiri atada ngani ati nyimman ke tinda gol janga nan kay katta ngara wani na da harun konanda yo khar anta kabara nan tinke mena konanda ati bawri ke medan kanu mo sire ampa minga ati yagare ke ngiri kenko nanti igida ke hamminya bawri da no kanu mo sire yo ko kusantati tanyalla danga annan kusanta ambarase bade nyangi ngume ngata bade annan kume ke ambarase tabare nin kume ke su tabare annan duro ko tan lakin debri joy ma sado ga diga men mi jopana akusanti kume ke hutu kati yare ngai ga ken no ni no khume adiga mum mahar timme yaren kina kusantari yaren kina gari atari kina raga atare ngana bo anken na kundo ankinya ran kusungin wondi yarunga nga gollin kan no ndi kemma baga to mo nyina ngatu bana kemma baga nyakka yanna ta anna kenya allimi kenya mo yo khantan ngalla foko on kenya hanka manu atara ngani igida ke atala ga do khasa katti go ke nanti iya murna magani amma agasi mana kebe kempe
ani tokono ngani atana nyalla danga ani wara aga simana kebe kempe gonti kendiga menteri nyime dangeri nandiga men gamugo ati go ke adi gira kiraga ada daga ewa hankamanu bangenga ati ada khibara ke mo ko igirana hankamanu kuda ati hankamanu kuti ada ngani eske kenni to nyaiba asigei yoka agara simma mukebe kempe surtout ayan daga sagate ikan on kadifa iwom igarenga nyaga daga sagata bitigi nokondi kella wa hamiri no danyi bitigi nokondi ay kenkenge odanyi yarso idanyi yugon danyi i mekanya dia ngaya garen bange en ko lo wahiti kenga ko ina nda uta khanne ma ati hankamanu soroku iyanda jambe nchiti mi masigi jambe ke ikinya halle no ngani ikoni sagene di halle keta aywa idanya ko igonya nya mulana daga khenu ya arenga ati hankamanu ko di gida kera keta na kiniketu ndano na ketu pour que na jukundi aga na golle ndeberi gan kawasare abe rundi na kam yak ngurndi mais comme agara jukun bal golle ndeberi ketu nda non da igida kera na ketu na halle ke mo industrie ati da ketu sri na halle mo indi kempalle bi gida ke utuna sotundi nyoko men kamma ida sotundi nyoko men kamma ida ga yara ngado debenga ida yara ngado debenga soronga timi kira kene higore soronga di battenga dan ci serebe gira daga wandi xare bangenga iganan kita igan kibe nyana nga ayo waake yukeni andaga hima bugedi de idan laga kahigala bugedi ken kam musonga no ay xaga nanga na hide beri yo xanga ma hode beri anga daga ngori do jukku bure nya battenga wa inan laga na deben no ndi ga nyana kondwa inan ketu inan lo nyogo ben kamina nyala ngi soron nangiri ken caga monga hinu ngana nyamma mo be ken keta ni mena nya takasana ana ya sababu asoro tuna nona takasi tikenga mare mo ya ken nondi akusa yere bakka idaga yaranga nyugo mike kamma saka de bin nondi akusa yere bakka nyugo men kamma taka yere nyindi atan kose agari take kosenga ken kusantanya nya jugona nunga ewa idu tempalle ewa hankamanuku ida kata bakka debe nondi agan kawo bucebe deberni bawli ko mi seriyan karanga jukune gona no ni serenga na kitete kunga walla gana ina mbagandi debe nondi yogono wanya na sine ina yango be kan kawaro no ina kenya ngoranga tempale ina kata bakka debe nondi sine yo kenya wani ina laga ina lokaso nga sine aya penni kenya ande be debe kesoro ngando kunta mera filia yo sine ngana dangi brambe ina ngara naro debe nondo ube ina laga bakka ina ngara bakka kasonga yo kendi ananya nganda takasi hoy seretana no takasi danga mbatena ewa igira ke gan kawa uchebe nyana debe mpalle debe no mpallari kende beri kempalle asage katti debe no zan abugo kita anta ko tinga daga nan khobe ati ike gara ngiri aywa hiki digiki miran taho bakere ati idari bangenga aywa ida commence kita iwa igandini iwa mirindini na lawara ni aywa atikeberi na ike bangenga ikandino ngani agere ken ko khalifa ke dangani khalifa ke soyi bagdadi ko fenna na ke diga menga atara ngana atan diga menchro angara ko mo be an ko ko diga gene ay atara ngana tamani no ndi kenya ko nan ke hiti diga ngabe ke diga me mabugo ke hiti diga ngabe ko ngana haklante ngani ke ngoton tengani wanga hoto wandiga me mabugo ngiran kuwani nta hotu idiga men nan gaba to akunti dan yo ngir kebe bane konan nangani angati tita ta gemu yo nta to kokede nta to koki bawul ke bane ma wose delile fukin na hota na konan nangani Allah ga hamu mo be na tunan tinke diga me magobo wa goto tengani nga nki lelli ngenni intelligent nyani nga civilisé tengani
yo khalifa ke suyi kengani al-muntasir billah amirul mu'minin asui atara ngani ay wangantirin kana ati ngantirin kana ati bagdad tun kai ko ke illatin khadi ati amirul mu'minin ati ngida hillandi ken to ni bax ngida hillandi ke aken to ni bax ati ko tay goy aga trene aga daga ni haji yogoy ado ya garan kasu ko santa mengeri ado ya garan kasu ke gari mengeri ya garan kasu ke da sigindi garan kasu ke tolo ngay na la sigindi garan kasu enta daga ni yu wase enta daga ni ata daga ni ati yugoke atampa ko to nan ci gelli taga maka ata igon danga ta duranti ma me komi angatin nan cigi da trampa juwa dinga ngan trinkan ati igon tinga tan nan cigi ati hiye go ani ngamulla na hike ko yanga gara linganda anna hike de beri gella gara linganda ngande hangira ngiri mo be anken do hike kawa anga ko nan daga gina nganna hike de beri anna hike de beri yoka ati hike sarti bana na daga battenga amma ni andaga menge be ngini ngana hike ko ke langana dinge angana daga dingira ki magase maganya daga ngala ko ngane ewa sere kaseke igira ta danga ati basenteri ewa ayo go ci kase yaran kase atara ati basenteri ati andaga men ko den ngan terkan yaran kaseke ta danga ati eske kasire egwar kake waranda khumano gondi bisinu ngano gondi itirem mo ngabe ngano gondi itirem mo na kinto ya garu ngano nga ya garu kun ya garin limunto nya ya garin paramporo nyani menina anci ampakle ni menia gelli angana dunge ona daga dome ken kadi ewa ya garu ko wano ngani ewa anga hutu nanti yagarel nga kentu ado igon na yagaru ku forante mi ken ngasri yo yagaru ku imta dungene serenchu ay yagaru ku khonini idda kamana yagaru ni gelanga na daga ampinga na lingi danga Allah wa hokitani di petetran mi yagi aywa khana khalun de beri ati yagar ke gir kenki gida dangane agar kenki gida dangane yaran kaseke ati yaran kaseke gir kenki gida dang bawra ta dangane serenya ni igir ngari mo ko ni akenya no yagar ko ko ni nan kawa parce que yagar bobo si ay wo gamonte nyana ay ati gida hosan ati yagar ke dangane ati khawatir ni ati men meri khabanen ci deben pakkan yo yare ke do serga be dangime ka atolumi ke bane ay ke sero ke debe khores hakkan cerende meni bane ci agar ken de beri u biara meni ngiri ke ken gali ngada ngaburu ngani maga ke khanne keda yaran kasake ko sagati igra kerena ati himma har joppe nkema konan nan tan ma ya sere lagage be genen kira khibaran Quran da ta galingan da ta anga ya garin muruniya baudi da gari bogo shi na ngata yo kananci indi yaro meriandi mania himma joppe asarteni nan tan nan ma ya la gine ni anken ka idla men joppana ya galingan da ta kuru anna lidin batten ya ran bi hallo ko ya daga ati gira ko santa ya reke battel londi ya ran kasake ata ma gante agar ma ko tugo ben ko nada bi garnik ka dinkadi isage kamundi ay etazi wakati ni sankancho isage tisage madenga kengeni escalier nga migarni kamundi kamukiri irni dingra hore go hanu ngani kangir kengera tapalenya ni ati gidagari non ko ke hay ara yarun yarnu nagatingri jallala na taga madum na ko yaru mi ngari haram proyende wasugo mi xanen kata ci sugen sugel lu ngey ñani ba
yaro ni me haram pore nyani ba I khanne kelu nge nyani ba sere o sere angana ya no ku sugu khanne mugo sikanteri anjiginte ke anga fasi muli nambagande ni kana ka khota ko Ustaz Muhammad Touré gana ko mabe trambula nga angana fasi mbagande anjiginte ke anga trambula ke danga trambule ne mo bede ati sero sere ngana ya ko khanne mugo ila ken chuguta an kawa fasi le mari mbagande ni so gellu ngendo ya no ko khanne lu ngen chaguda ata ille tini harite har gidenya gidin dungal har gidenya gana ni karanga gide amutu giden kenta yon kene gidi dinka yo yi xamne lu ngeen do sugel lu ngeen ma har gidenya gana mo giden kawa fasi mbagande ati kembrenga ya han nambane widi kemputi do kasim battenga awuti de kasim battenga rakasi bane yang kandi kunni ijilu ko ane konji jini ko ben wasere mandandi ni ay nan chulendi quoi nan nyagalindi nan bugal halade nan tinyal halade anga simana nan tianyal hoto jinan daduna so nan yakam pinno ngasronga mare mu yaranda jimmini amande ati gina ke taranga ati tare kadanga ni karaka kuto na khumari ay ina jilli ma kasi londo ina kiniya ina nyangi danga goli nyangane ati gira gilo kasi nondi nontono ya harenga nanti wakasi kimmi ya karenda ya halle ko yigidai ati gira kengiri gira butu aku sabugo bugu aro diga mengame ko wara ke ngani minia ngeri nanti nga henkin nga bane na ko santa aga nyane go be yalla simin ken ati yaran ka khasige ko santi battelondi agri battelondi awaka man ya xam men xati katya nanti nan ciage adi gango ri ya xam men xati katya nanti nan ciage ati di kenya ko nan ngani nan tan na maka sefe maka butu to xam mo kerita gelanga mulla na le mu nyakata to xam mo kerita yo khati gida tama anten harsa igira sage ari atao amahoko ati arambane ki aro jingame maga sakti iko kama igira ke kusa gridan ci wada kana katte haran kasake geme atara ngani ati majo seberi an ceberniya mangana alluhun kita birambe ati gida ti haran kasake ngani in ceberni katte kambe lengin ke warata honere yaran kasake ti adangani ti majo gitan nan ceberi an ceberne anni wallahi la mi gana mande ke de ganta hadu wala kita kemre Allah wada gana katiya ati gida daga sare kati batten daga tawo ati kemre nga nyakan kasake me kusanta ti ya anu kudangani ti iran koto ku benu geniya tina kumbora bakadwa na todwa ila idroki lele entemanko orobu nyani orobu koto ni kama robu lele hente ni ko so orobu no yo ka robu koto no ka ken kama tina koto ko budwa ina to ko in continue in nendo isu genga ya karu kura ken de bere après ya ko kusantati igida kedangani ida tiga ida mama ita dangane agri bangne ke kenge miya yo ka yo nguruna maka sartu no benugi maka anan ceberti sartu no ko kama agara seberti kun kama aga kebe mulla awa ken kitana ati gida ko santati ya gare ke daga se hadangani ya arno kudi ati ni manke ati an ko mai wonya ninga awo an kitte mondang kane ka honga na nyamma an kitte mondo ne anyi me khalle ya tan ko men an kitte mondang nyani nga na tikebe nga kende berni parce que anya kali kita ya haru ku menu basihada
yo ati gare keti igida kedangani ati keni sere ewa legen na lingida lege allingida sere be gal lege ne ko ken kaman na lingida ngani toro yo ikiran sere ani yakadi iga keni mulla ngana kende beri su an kanga keni mulla ima anga ken kitana ati ken palle yaran nan kutu kubenu wada battenga adi nyamere nan tini xamnen katuti sugen ati gere xamnen katuti sugen sugen lungen maga atare xamnen katuti sugen lungen maga sere suga taxuranga a sukoxomantenda du yonko parce que go kiga kono gelle oga dange yo noko kebe ati ku xanne lungen maga har gide ñagana ñinonga nga yonkene zaketi sere haranga madum lege na ngin tenga nga fasi bagandi surtout man nante ngay li xannen katta wa surtout man nante ngay li xannen katta aywa igrada fasi bagandi grenda fasi bagandi na dion ko angrangri sogondo soye magan cakkanyi yende mara muslima o koranda ma ujina wurondo wurubane xisanga ona sigere Allah kana kanu tatana mogere min masalamu ndi akutendi akaro terinke isire. Assalamu alaikum warahmatullah. Mara muslima o koranda ma ujina wurondo wurubane xisanga oka sigina khubey bagdad ko fenana kiga kamana igira hilande kera qisan ñogodu ko imman kendanga kenagere amirul mu'minin al muntasir billah magarni kini alega dingranga bawdira koy nanti kunna legana nyamulla aywa adan legen degere akota lege bangana inonga soendo nyalem soendo sohoma anchakani yende kimballe yaar ko khirse yan kun gati khirse ati yang nambane dengan intina iko ke kitel laga aga kebe mulla ina me hama kam yang nambane rena la kitel laga ika tinin daga yaran khasekari katti bagdadi gina ke atong le bax ataranga ati bax ati magajo anga kebe mulla deza nda ken kita deza imelu dunganda kita yo xam magajo ataranga ni na magajo kam atara ngani ati honne to harsa anga kebe murno nda ken kita yo me puke annan keti heseme wa kebe ga to fokan na ken deber fokan na ken deberi atara ngani ati merin to ati hibi ga to ati ken annan cin kanyasi sin kayin to kubenu ganga anna kunya shiba kan woni ko mi wakati dangin to kuyi ati inteni soron boga be maga ino gore alo sinkenyani sinkena gelli itak manchu khoru yuna ibon karanga do gabe ngana serengra sinken simpengeni sta ewa awakko ni hiwa nya kenganya sababu wala sinkenchi kunga ati dangin to kuli kambalanga ba angana yiwon kenre aga khoronan ki degere go angani mi sinkene na illa masarbe ganani sinki gumega hiti serebe boy sinkin ko gadiga ko di isra gonno mo wadi sinkin ko wiya aya isra gonno mo nga bakame wuri aywa yar ngase kitara na tikebe ga to ani sinkin yashi ani sinkin yashi kengana deberi aya Allah ko amene hono yalli haraga nan ya garku gona dunga dangani hibe gana nyanga adangani ya galle mai pulke asin ko kumma to akaman jo hasuhana bawri kunna sinqim min gande nyamulla dar kenko bakh fi gare kira gani ati kam goni iraga du rogondi ni sorondo menaka ati kenni ya guni sinqinji ati kenni ya guni
hontanga jangirontanga nanjinke mulogam nanjinke mulogandi kundunga sinren khawang ati kenni yagunni yakar kasekita danga ati ima khanu anna kende bel hohoy agantata anya khalla khokuna nyusoro mena kontenya bawranga na sisa sakku dampanya na kon lemina manya lemina yananga nangana ile sinke ke gabakkanu ngani ampai tallanya na lemina nyai anya ko kumina kontengeni aywa hontiya gangentiya gasere suhana ya rek to ko wad gamu ko gamu duni ko kerangani bakh danga aywa magarni dunge sinkrisi dakina dingira ngana sinkrisi hon kinai aywa araga ari sinkhen yang kandi ama khempe sinkhen me bani ni wonin tara khayang kandi ama khempe kenyi me bani ya anyin to ko be wakam munde ada ka bugunu mareme ya ru ko kun kontine ile ga ki di shuga ki empalle bukiri ribrambe ya ngani asin khancinte aywa ikada ngani in kontine nya legenga ido legenga me ba khakna bontano daga doke ana bontano daga doke ana bontano daga doke ana bontano daga doke maka to ita num pelu bakka dugure aywa ado kenga me itara ngani vraiment ange musuga keno ne watalan ko no suga keno ne nanta gemu ayal hala kebe di sasa kundu sada suga ngani ho tina anya ya khalle kundi galu muda hawtu ada wa me wa fasim bagandini ido soyendo suge ngami itire mu benu gi ma anu ngani yakamana itire mu ko kutu edita yakamana itire mu cedi katte na masano ndo pomu ndo gernad ndo ala kulli hali itire mu ko benu gi ma anu yakamana sedi katte ina kutedi wa kutedi wa soyendo vraiment foranteni ala kunda wa kundu aken kharawa mi anda bonte katke no khwa ana le bonte ne katke no khwa watuna ni tanum pelu bakadure antina hay birbirne watuni me angana ngare antina do non ko penya haymi ken mi yaro nyagale ngami mare me igaka mona yukunu kumenu igandu kumenu kucedi kutundem pumu akama aywa dawri itre mu nyani kiu ngedi melon ngedi igana mutu sasa ko ngana kana nyaka poka kama maka enti awadike yoka akenken kendo mande kiame legen karanga yo gaka mana yo kun heku kutukute di legar ninga ako santari khenoni yende bawri gaka mana ketuti itiremu kwa kenya sababu wa khenoni yende tirun daraga itiremu ku yogono karakarante ngara heteke kiyendo melenondo kumetanano aywa ado tiru kegami yaran kase kirikati atada ngani atanga kebe muruna ndakita ku garu no ati suai ku barame suamulla anna nyange iya khalle andi dungendi ikhadu mandangani ita tonan talla walla gene andan cinkanci na nyam mina khunga amma ngari do sehendo nyakale ngame mo be ran suge yo ka ho mato agantati hibanita kimbani kumiti akatako angana kende bere bawri yaruko ikungana mini na mande igana mini na mande igara serebe khanu porque agan kitume hamu wa hinu gunu muruna ma kende bere inan jatir laga anga al hala wedi comme ça ina talla nyagali tikenga kimbani kengana dangita aywa inyang halle anyi masugandi ni bi kebe galinganda ati ati yebo ati kengani menea ati kengani hibi ampai gilla na bore bakanyira mundi anduro kenasigi aywa igriseke kenna gri akana bore yo akana bore awa wurman kani anna wurula batenga o nyaga kamana alqata
comme hongada angara hom battenga an kallenga angara battenga a wurnan kane angara battenga fokanna kita fokanna ho kiraga wala akana me khata kundunga bo bawri wanja tere yella gana anga bonte bonte ne mo berudi aywa kenkin ko ngaddangi banita sita suntara nyang kalle mare me lakini ken na khuwa konkonda tum ko ni sahara yaru daga ayap ke sahara zalu ci xone dunya zaru danga nanti na masala ngan ci ngende kundu ko tatana ina danga dikku masala nga mare me da masala ngan ci ngende wuroro illa kare masalan tandi o haka kini tanjike o haka gidi tanjike ndo wuru segin dunya masala nga kundu tanjike ndo wuru segin dim masala gidi kenyari o ha jopana sasa kadi tanjike ndo wuru ko gundinyi wuroro illa kare tanjike ndo wuru ko gunding ronga masala nga joppe sahara zadu kontinu do masala nga kutenga ati baghdadi ko fendana ke mankenga ko fendana ke gida kengre bakhya agati aha ichiwo alira mun bagande awasiki aywa yagaru kuba nambe khirseke kengri abore atara ngani tanguru di batenga ikiwa urna kan ati bana tolongo takara soa agambeti di batenga amma sika hohodi aywa igani korosundunde bere ken non bita aywa hinyeme kebe ngana linga danga aywa kenga nyana khallenga yare mbore awurni gon kane yugo ke gaboran nga urunda batenga wakatana yare ngana ro ke komperi laketana wi yugo naro ken komperi na batenga yare na buti karabana bawri baradin kanyani yare ke uruna kane yugo ndo wuri ngame da batenga yare na daga haname itundo menaga ana bugutununga ana bugutu karaso yugo ngabukano ni wakununga ana ga koto maygon kamen kagarni girina to wure ke nondi awurndo ya garake battenga awurndo ya gare battenga ile suendo khari ngame kutukumi ga kata maremo itro kunduni iko kigen kilombo do hoyi ya gare ndatelo moti kara igui anga sende himbe ya gare lokara igui arodo ya gare battenga garen chagiri halle na nyake me garen ngari akendo wure ngambe dana aduro ke ga senne himbe ari nyati sorondo mena ka yoasu ini wa kharimi gada ngari kunchoro kudo mena ka janka daga duni ministry yo grupu nyaro mena ka ministry go ding aga dingira kebe aywa gardu nganunga soronga be nganunga akenda ka duni kunyana ka magarni duni sellanga maremme sorongara ngari ido khari enda suwenga me ay akenyi megatunu hobre brambe agre du krosi arni iborante nyai mo sorondo menaka bedde gono khari ido gamana buton cerikati igono walli pana dokengani igono wanyonto na dokengani jani ngai gono mai gono walli pana aywa maremo igara ken ketu nyangay ira lipa ma cirunga argana ko katumma ko akhanu yende ira wutuna ro heren kam kenni to ketundem to ngay aduronga ida daga mi gargana gouverneur mbangenga ikinya le gouverneur ngiri mo ba khariyati kenni meni da suturi kempal na ira mulle ke ampalle atida ngana kada kiri meni itangir ngiri mo bo ada ngiri kunde ade bawri ministrin kay ko ananunga uri ngiri ya avitation ka buguno ngani aduru awurnu anyalinte aywa komandresi awa bonte ne wala ngiri kengal haladi o gada ngiro khari wala kitu ma aga khitima ono wala uturali
sirebe ka kede ber nan bore kundu na nyala debendi kegini kebe fuko na jukundi gouverneur ntuti na ketu keme jane gouverneur ni na ketu keme jane ina bagandi deben balle ina daga kampalunga maremu ida lipa mo siredi ibonni misi gollendi kenni yese kempalle bagdad ko fendana kiti ati antinu huwani ikegara khibara kemu ibugu khadaga deben palle ida der mengeri ida mulli londi debendi aywa ida mulli londi debendi ida kehidwa ikipe nalla warami hawa kebe isasa awsan tati tunkan ko kedangani ken islamic imam kenga ati ahal eske nke gampagani intelligence ganninki nke gampagani yahutu sarahun dimma eske ke wata debar sarahun kini magani nga hitu no da batte buguda batte ndaga ni rongi debendi nani sere maseli e pinga ni l'équipe ni wala wara masasa ko on tikire intelligence ngiri tabana ay letin hadi ngida sikandi ke ha gemi ata ken to ni fiqa ati era kutonda agesu na lanya magarni kaibu paska ken mi hinkintenye ara kutonda agesu magarni ka ore buraknya aywa ahan wenni ida kinya kenka gemi bawra ga hawmuni iriya anakake kollaken konko hatta kuda ngani nya sere wakti ne kenka di ani jabi ida kebe murno ina amurama agari kake hollaken ara hollake kongo ka gumenda du to kamundi ati kono hollaken ati gida fiqa ada gida sikande ke kento ngani fiqa ada daga meke mu qamase mana muslim wa quran lamma igoni Allah khimkum kono kadi ka min le do to kamundi mi xamne mutu nanti kono hollaken dadi ko fendana ke gida ke ngani fiqa ada daga mu qamase atorunga ibon tere xamne bi an kana bawri ko ngam xamne mu kita ar wala xim ci xamne mu ko xamne mu ko xasere bi jabi ibon yan qabaka kamundi na liwre dunga are ko ke tere xamne mu ko asim on karanga ara to kitanam ci sere wano ibon ga kenyo holla xena atu ko holla xena amase ibon la holla xemu dara holla xemu ada fiqa ngari siki balla khena atara ngani atana meni murnu atara ngani atilidia nga anya gana ti Allah iko ketara ngani atanke ni nyaga lana nyaiba ay serena nga serebe sukulanga kama aganya gandini atiyo atike ni keni atigo ke tida ngani igira ngani nantan kitembere na igira be kitembere ada igira kitekera ka ada rukan nondi adari isege chege made nga kenga no katini escalier ay kake isege chege made ada igon kitella ka way bonge sunu wasegene mi ka kinya makamu ati igira kenya simana nanti ko mi ukiri ga segene hada kana ga wakinne lakini makamu ngabirambe ati gida dangani ati hingin teke anna meni muru ati ntandangani mpajuni horo ay lanya gati Allah atagra kenku igo keti gida dangani ati arna anku ko misrengana ranyaga anke ngama kitena hokine angati na dangana arna anku ati gondi igira kitengara ati igira dangani Allah wada kara kita arnanko igira ci go keda ngani ati ba tanta duro ko tan ni nyankande igon ta dangani tinna nyankandi na nyankandi ne kamko alli nyaage izan nkanda ngani arnanko
ani ma hayan kana kita ati igirati go kirangani ati me alla ni ken ko no gello Allah nga saro karuna na tindanga na arnanko annin hisa sasa kun ga lallin ke bane wala nan tin nan yan kana kammo in ke ga ya kan tawo yugo ke ta dangani atang ni wure do ke ga antir de ammi jabiyo sadi ke ga yan kana ke ne kammo nyari ida antir nan na meni mudu ko no holla khay an na meni mudu an ga ti daga nyaga na la nyani la nyaga geli batte kire la do to ko kammo kire nan ti arnanko amen kinan garo me anke madunge sehebe anni wara min ke ga yang kana baka kamundi ngeri da mbatena nyanga halle ane angati talli nyaga yonda ancege kamundi dan terne gade anti alli menni nyaga ndini idan andi nyang handi nani alla ni diga meke kono nke ga njabi na matin yang handi yo kan ka gari nyang handi ngana ancege niya anni magana yang kati do bawra jimna da kenki do yo ci ko gari kenki gida da ngani igida to mekke ni yo amul internet magari kinye selen cege mari ngaki ngani skali ki ado yang khinga me honno ado yang khinga me honno baga tinto wure dunga kendi ni taro na tampile taro rame hakito ado wure dunga selen cege mari ki aku sonta deni aga deni ay renyi yende akulunguli magar ni dungi yende may menga botene abugo halle ante to yugam kawa daga nana khubey aka pallo mi go wanu wani kunda ngiri ka pallo mi ko gari ngiri iri katte itara ngani ti meni nyanga ada ngani lenki ay akenda meni kita lenki adi khibari hi nganya mo be ijogi me idaga sere go kandi khibari ki nganya mo be ada mo kon ko ni tangal kemi ara kun ka palle mo isu ko mantenni en kinto ni isoro no gati ini igana khalis mo benu kita ewa wi kapame ho hajunga hibe annake mutu kuteke inake mukondi dingira hibe aji ikapallo mi kudangani ati khalsu kutu kubenu gano ngati ya mulla ina ho chidi ewa bawri ke hajunga hoyi ikima hokita lenki ko kenni agaro igo kebe kandi aga sege igo kebe kandi agar holla khen konko aga mase igo ngayang kanalla holla khen nyakane ga sege igo ngir wara bane ga yanka abu galle igo kena jekitu parce que igo ke wakoro sini gella gana ni eske tongu ni kene inkinte ay bama kene bandi ay bama igo ke wa jekitu ka kente tu nanti serawa di halle agra kenko igo ke atron ngadi awati mi soro kudangani kapallu mi kudangani nanti kal sukutu kubene gano way ke hajunga hoy kal sun kodi e kal se ke mo ngol no khobe gide ke taru no khoy gui ati gide ke taru no khoy gui arno ko daga kal sun mutu idare aken taru awiduko agataku awiduku igeri ilo kale simbi yono khoyo goyi bawri gana ro kullo kulunga iwa koru simini igana holla khebe ngiri ako entengiri wanon ko kono igana serengiri na hayma holla kira muni holla khike gana muni ina ro kanke no gondi ina koru sima serwa no sere gandana wani ina tawono man akapallu muku geri iro kehini kombe gono gondi kay gono gondi atin holla khenda khair ida holla khenda khair gira holla khentare ida kake no pai ewa ma iwa tunu ma sere wana wani masere kanu mare me ima sere ngiri kempalle itaho holla kake geni tane goke amulillo di battenga askara tu kita nanti kuni hinkinto ni amulillo di batten goke asika igida ke sika nanti serego inaka serego awo serego
igra no kukebe igeni garono no aganga ba igarono mani kache go ni maka kache ke ira siti kamunga ina kache keraga ina to yor dini ina krosi ma serewa no maserengano agama tu kada nanti serewa no ngani kempallare atabu iri kalsonu ku bagandi ida kalsonu ku jate hinkintan jatende aywa seresu hajungan kama kine hibi ira tagandi hohora kemkita kempalla kutebe na togo akuten togo ujine gode kalsogulde ira no khoy gu jabano ngani na khalsi kebulu kempalle ila khotana no bagan ni sari ga bulu ila hobu gadi isu khallengen kebira kemutu kempalle da ho hawtu nenti na ken khobu go ma ina kinida izan ujine gode ke ira kembulu maramu iro ige ngane anga sirne himbe igoki igidaki ada serego tahanni mamu akamanga kamanan tallan titi kenni janka kenni igoki ay igoki be garo ngara igoki be kandi aga di jettetu aga ro di battenga ya ani korosni latendi me ya henge igiri ganno ko bakate gata wono igari ganne ngara igoki tere katia aga igoki tere kanne mugu aga katia ara tunanti kenni seretana harni ikunni me bahe bawri minu duru ngaka marani ya masalanga itoronga taganne tanari kempalle akosi kitte kemme ke ma kitte ngara na gemu igonga akite na gemu igonga no kobe akari kapalle muko atidanga na timmu kiego seretana serego na gaire oyugo gahiti maremu isu kusanta kope igon kama yalli palli pana yoy golli palli pana ido khari ngami on konda tunganyugo sahara yar kita aya khesara zadu ati khoni dunya zadu dangaina masala gen cigindi ilankere ngaina continue de uroro ille kere tanaka te muronya haki ille ngakere aywa tunganyo ngira halle golle ngai i continue do masala nga sahara zadu ti ogadu warana kube igo nga khari inginte ke ikapalle mananti sere tanaro ikamma isi kope katiken no kwa igon ketunde ngame wa khari ni yameli ni wasurunga ngono islami udamma kenna li khino yamul layno khalisnu mutu kharude ma igon ko duguteni ya ido kenda mi igon dakhno nan suba do dugutendi ni na daga khay igon kuri bawri meli ko ngana ido gon katimbe ngame ido khari ngame kharude ma kenna li khino yi okuni hinginto ni arena ci ciwo khalisnu mutu maremu jaman da khare khanne mugu jaman tolongo khare khanne ki ngabaka dingira kebe igo ni megel tunanti moyente soro ko ganaro ikini ni no ngai tini heyana nyani abawru kune hinkinto nyai ke baran ya antenga soro ngir lo en commencer na ko igo ni mako senti ya ren taxer igo ndi ya ren taxer na dunya ko hinkinte ko kum hoko atigo ngiri ya gontere igon kakhari at islam nu jamadama gadga meke kono kamo ni kira ganya bandiya ike kapalle munyani iri suko mantinya do menani no khara mulla hiru nambugo medi kharokinya imman kembangenga bawri do no kullahu diga mego maka ida diga meke kono